ni angui sengkaisa emergency press conference makaika pokobasi miafro जों नुखा टिभिआव जे तिनि भाइस प्रेसिडेंट खरब बुई दंग तिनि पार्टीआव आव मिसे खरबसा तिनि दंग तिनि आनंद बर्मा बतिनि पार्टी नि इनडिसिप्लिन नि बागै एंटी पार्टी एक्टिव नि बागै जों बनो एक्सपेल के रखा जों साइमानो तिनि आनंद बर्मा बो 2015 लास्ट दिगी तिनि पार्टी फाइ हाफैगो बो आईएनपी दंमानी आईएनपी बाहायनो बो इलेक्शन समायो टिकेट नि बागै बो आईएनपी बाय बोलाय लेख्या आके बो आईएनपी न हइते बो एक्सपेल के रखा जों जतन साइमानो बो फाइन आईपीएफटी नि आईएनपी नि आरो बाहाय बो भाइस प्रेसिडेंट दंमानी बो आईएनपी बिकारा कलसन दल दंमानी बो आरो बाहायनो कथलाय अंगै आईएनपी हइते बो एक्सपेल के रखा आवनि परेगो 2015 बो जों बो कय पेख्या जे आं बाहायनो टिप्लेन सामदानाय आईपीपी दाबिनो हामजागो बनिबाबो आं बाहायनो टिप्लेन नि बागै आं जों पार्टीआव जुग्रुनाय हायनि बो साफाय जोंबनो नारखा दिनै जों हेल्प खालाया बनि तमसामन बनि व्यवहार आचरण बकुनो पार्टी नि गाइडलाइन मते चलैया रिसेंटली गो थाखायसा हमखा बो चिनि पार्टी को पुइला जों इलेक्शन पाइमानि परेगो चिनि प्रेसिडेंट ब्रह्मा एनसी देवर्मा तै आं जों मंत्री ओंखा कनै बनि परे बो जागा जागा गुरि शाखा जत अंचल चिनि आईपीएफटी नि डिविजन कमिटी प्राय चिनि 29 टा दं दाबो 32 टा दं जागा जा थां बसाव ने आनो प्रेसिडेंट चंगसिदि चिनि प्रेसिडेंट अक्रांनि थांका बुरावनि थांका बो काहे को चलेलिया आरो मगै निरो आनो प्रेसिडेंट मारिनाय हाइक्लै बो गोबां मा डिविजन थां साखा आबो जों खानाखा डिविजन जों रिपोर्ट माखा बो बिसिं पार्टी गुरु सायागै बो प्रेसिडेंट जाना बगै बो लबि खाइदो आबो जों खानाखा आबले केनो चिनि पार्टी नि अब नियम मकलाया बनि परे बो चिनि ओरो जों सरकार फाइमिन परेगो बो चेयरमैन जाना बगै ब्लाई युंखा गेचन साका तंगराडी नाइहिं तंगराडी देखे तंगराडी तंगराटे नंबर रमायाखो गोबां चेयरमैन पुस खालि दंखो आबोन बगै जों सागा नाइहिं तंगराडी आबो बोल चेयरमैन माय बय बखु ता लास्ट तामुं खबो पूर्वासन बो टिकेट छानो एमपी बातनाने बागै गेचन साका बो तो कैबिनेट साइमा बाचाया पार्टी सिद्धांत खाइने जे पार्टी सिलेक्ट खाइमानि आबो नंनाय हायनि जों बनो साका किन्तु बो बिसिं अनेक प्रचार खाइखा बो एमपी बाचानाय पूर्वासन बो एमपी बाचानाय आइरबि बो जागा जागा बो प्रचार खाइखा आबो बेले वाना मथि सको जेकुनु टिकेट मानानि पार्टी बाचानानि बा चेयरमैन ननि आबो पार्टी सिद्धांत ना पार्टी सिलेक्ट खायो ए अम हाजिलिसो बो गोबां मा बिसिं एंटी पार्टी एक्टिविटीज सामफ्राय दं एज ए वाइस प्रेसिडेंट अमंग ना दंमाया आबो जों साइमाखा हाय बदिनि बिसिं जों बाबो साइ दं बो तबो गरिसे इदानि बो सावका जे चिनि जुनो दुसरो थांका तो बेसेबा आना बो सापु बाय मंगल बो सावो दिनै आं पार्टी सम्पादक जनरल सेक्रेटारि वाइस साव 5 कोटी वाइस 9 कोटी बीजेपी रांनागै आं नाय थंनै बो इलिगेशन दिखायो आबो टोटली मिथ्या बो कोनो प्रमाण करै बहाय के सागै बरना बिबान दखाय दंगो
abo belai kelas mangsa kok ini adino ang pati bai salai tin presiden salai ang kelakata thango sing flag flag na bagai bo saka ang dili thango abo bon ro ang dili thangya থাকলে বদিন থাকাই ওয়াই সাউ 5 কোটি ওয়াই সে 9 কোটি থাকলে जोंबा বিজেপি বাই রাং দেখাহু এই ধরনের কক রক বলে লাসমসা কক বলে অযুক্তি কক অভাই জিনিস রব কক সাই দङ বলে লাসমসা जों যতন সাইমানো অনন্ত বাউনি তমচা উনো আবো কতালিয়া जों যতন সাইমানো ইভেন বনে এলাকাও রামচন্দ্রঘাট এলাকাও বনে মাসা বনে হামদানি করি বনে এলাকা বড় বনে চাজাকিয়া ব 2 বছর 3 বছর রমবই ব এলাকাও एक्सेप्ट गया अब केवल दुसिया अब निजेनि व्यक्ति जों बनो बारबार साका अब नों फिल्स नाम दि केवल अब दुसिया बनि जे बनि व्यक्तिगत दुस बाय ब एलाकाओ बनि निजेनि एलाका निजेनि पारा आरो ब एक्सेप्ट गया अब बनि बेपार अब बनि खुब दङ ब एलाका मा हापिया जों चेष्टा खाइ दङ बनो एलाका हाप्रनि बागै जों पार्टी सालाइ दङ बनो जों काहे जों एकोमोडेट खालामनो जों चेष्टा खाइ दं किन्तु एलाका बर बनो बनि एलाकाओनो रामचंद्रघाट बनो आश्रय दया बन हाब्रया अब जनगणनि खुब ए जिनिस दं जों साइमानो अब सत्य गथना आं कोनो बानावै कक साया अबाय जेबो कक सामानि अब टोटली अब मिथ्या टोटली फल्स आबनि बागै जों साइमानो इलेक्शन फाइखांखाय अनेक इस्यु अब जक्त पार्टीनो उमंगु केबो barang bai paijago keba nini assurance rojago hai khene saw rojago obai klai जों nugu abo जों saimaka saimaka sabo sotik gubui klai tibrana hamja gubui klai jatino hamja dokor hamja oboni porichoy boni bagai tini जों nukha obai je election phaikai kheno obai je tomung jamung abo belai ke lasmo jako especially tin do hago Tini jatigo, tini kontai barago, omai je nukjago. Abo belai kena tini somas tu koke hamia, tini dokan koke hamia. Elagu faida kena omai je nukjago. Abo kunuya, abo luk, dangi lubung laigo, komata lubung laigo. Omai klai, sen wasiya, onek bat jeng omai lubu. Sen antau tei komasana, sen kenaka tini suklatoran nawatia. Bo bahaya tini bocerai ko, botris bohos liako. Bocerai boyu nijini secretary subratoran wateno ang nijini mono chongwiro yud nijan secretary bono sugini subratoran ang niji bono postab rogoi subratoran ang yud nijan secretary chongwiro kintu tini junu khabori performance bo nijini belai sijabo tini junu kha tabo khana tabo yud dongno tabangma chokran toklai bak khai tongo thengui tongo abo belai kawana hisako जों खोनाखो जे youth rok bono kono support khaya bo koyjong rok plan mangan ang joton khobor nai tango youth kono bono समर्थन khaya kintu youth jini sulatorni beparoi abo जों katalia sara dunia baro saimano intellectual group saimano youth bu saimano student bu saimano bo idaningo जों सरकार फाइमानि परेगो boni tomung samung bahai undang kha जों bono joton abo ko dalko gya जों bono masau ang bono as a brother is going on a good boy. I'm going to suffer. Abo Nangang Hamtandi, Ticket Hamtandi, Nin Bobby Short on it about Hamnai, Nantavus Raiko, None Shinanko, and I'm on a Buzoka. Into Bo, Bonnie is on a boat, lay Shija. Tini, Blade Smusako. About some Pankang Maso. Tini, on it, listen to Bobo. Tini, I'm on a Masavo, and Croxa, Tini. एमए पास खायजा आं जिबन अनेक किसम खायमोन खायनाय खाय किन्तु आं 20-25 बोसोर रमबै आं जातिनि बां सामखाय दं अमा बिसा बिसनिया लास्ट 25-30 years आं आनि जातिनि बागै दुखा आं सार्भिस खाय दं सुला सम्पन फायखेबा किन्तु नायनाय खबरनि नदि आं अनेक बने बना चेष्टा खायगो नां बुजोबनो नंगौ सरकार फायमोनि परेगो 1-2 मास जोंखौ Kaisa boni hotel of bar depalai mani, Pribo 7-8 lakh cross fly.
bahaya mak lagi amal butuh kah ni kaisa bad dekhlai mani nang jago jeng sarkar faini segango nok bar orang dipijak kerui desa karang dipijak kerui ni ang hambo sai mani boni kuni income kerui botini boni bad depalai sro bo 6-7 lakh khos lai go bad depalai go hotel lo tini hotel Gitanjali go ano bo imbek rang thangka amro wana kha boro bahani sijak tongo obhai to ngani ko kerui omai nugan bele wana ka barang saka haidang di abon lu phi ba boni kale bare go bokai je furo ang buthang ja raja halke bokai je ko omo odbut bepa public side dong ban labu tini opposition party side dong jengna bor kaje kan boni kal bare bo not less than 56 lakhs bo khorch raja je ang nomor 9 ni bani je stage tang mani lama khai mani boni dani je baba khaja raja haike bo tini kai jau omo to mazangia public ke mazangia nung kuno MLA ko kuno mandri ko kuno sikhiya ko ekbo hasini party family to for family ko amro chini bini ake nintam tomani takta mangkha boni kal bare nai di lakh khos phai bo kai jabo ang wana kha jonago nai tamu public nai tamu interview nai tamu ani bor election to bai ang sai tamu dini khosang sikito boro ani buri beton mana prai 70-80 হাজার ang mana beton prai 40-50 হাজার ani motamoti 40-60 হাজার ka kawan tapani bata beton lagi ang sikribas khai tong jadai bagai ang onek tham khai tong ano si buru election to lai tong kha ti ananto babu recently sauka ang khaje ani bekti gari kuri ang kha ang gari ka selang idaning ko ang 15 lakh belum nago State Bank ko abo ani beton kabarang ya ani beri beton punugui ani beton ni beri no punugui ang 15 lakh loan nago car loan State Bank ko ake tang gari payo ang kha gari ko ang to solar gari use kemi ya ang bar sangai mani hajira si 1500-2000 sano faudai price thane de 3000 dang thane ang isa phai neke ek mas ni bagai bisrang thang ang bang saka ang ete gari nango ani gari gerei nang ang lunde gari payo ang to sai dang ang bo bijmi rang lai payo odbut bepar omai ke lisan to hei boro na kono praman kurei na kono toite kurei what a funny thing what an allegation what a shameful ei omai klai bro odotha boro hai klai teni boro crocs no boro allegation klai boro hai lang thang ang saka any kind of allegation let us discuss will solve the problem family kaisa go paribar kaisa why umang problem mana suspect kali mana but this will be discussed among ourselves within our family nang research klaya salaya haina baga saido that means bro party na hamjaiya ibrahim bro hamjaiya je solid bro born tikinai je bro buku bokoboi thana this is proman roja kita tini onanto hai buku boro sulaton hai buku boro kamai thanga ase kom boyas es dabolo ekta party boto maya boro ang lobi thanga jonu ete morasno david morasno bo 1 lakh rang do mane draft khaitai mane omo to mohasin dangia dilli rang kutu botoi phaigo tabo tino thui ton what a shameful matter boro na ke borang ko paimi bele buina rang rone ko so hai ko so obo dangmi tini borok amor tini sobche tini durbagyo kapal khamya tini borok amai ke tini paijao bale na sama sako tini orang to borok paija thangka subraton paija thangka ang khana ka subraton hor thangwa daga don apesa sanam sugo ras poribar ni family bai sobche ang gonisto ang trai visiting prai kuri 25 bosor ang sinlai bobai Maharaj Bikram Kis thei hada thei Maharaj badai khlanka mana busuk hamza kiribin bisu mane ko bhadu ana busuk hamza mahara bibji ana busuk hamza produ saimano angore family lekhe tongu kintu একটা সিস্টেম তো বতনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আংদিন আইপিএফ তিনি জেনারেল সেক্রেটারি মিনিস্টার আংবাকি বন্নক থাংনা অকেশনাল থাংমানো কিন্তু অমাই পিরিয়ড অমা ইলেকশন পিরিয়ড বানা অনেক কল হেখা আং থাংয়া
Ada time dong boy malai ni. Kita suka solo songkai, horo thang malai lagi. Kalau kerana tam, kamu temu ya. Jeng peran mai temu, bisi temu malai temu. Dini akhir sasai ane dolar hak itu baru temu, hai temu so, baru saya temu. Apa tu peran Facebook solo temu, update nuk temu, solo song sabar. Bukan saya yud ni kahit daik tu na, yang sekarang tadi. Bawa mai dengar. Mora saya temu, open saya temu, youth are with me. I think the youth are all with me. They will come. Everyone go saya temu. Termane orang tu saya mana? Bojol tunggu. Ini ya kena ya ada bojol tunggu. Mora bojol tunggu. Saya temu. Place kau mana saya temu. Ang nuk temu. I think the youth are with me. They will come. Everyone saya temu. Termane apa tu perman tunggu le? Orang lagi. Ini suka terang nak ada ya kan? Public sama no. Public bona reject kainan. Asal bo short time bo ini. Bo belai ke ni jenis sisa ko. Boni bagi. Ang kagao. Ono to debor mo thangmani belai ka hama kacil pati ko bodo nang age ni joto borok saiman bodo ko jak de kahe jabo thike tomaya ora waisa mai bodo joton saiman ang take sana ya sukla toron no tata nukjakha boni real color ta public saiman nukjakha boni kom boyoso bokuno saisi meya bokuno experience kre ta boni jo torjagai pati saika bo ekdin saike meni tipelan sara kono singia tipelan sara tentini bro mukti maya tipelan dorkar bo chori khok sai phimeni public go ta public bono joba pro nai moras tipelan nai moras tipelan ko dikose nini principal nini je uddesho লক্ষ্য নসঙ্গি থাকা নি বাথাং কম্প্রোমাইজ হেবো হইথাঙ্গই তার মানে নি পাবলিক বুকারকা জনগণ সু বুকায়া now media is you, internet is you, mobile is you. People are watching, people are observing your activities, your performance. Nini pas second day ni, nentang kok saka public ko, nentang kamu mukha, nentang mohon logra thang di parlen kok sadi, jadi kok sadi di parlen kok sadi, mohon logra thang Congress nentang di parlen kok sadi, very important thing. Ang Moras no mane, I respect him as a Bubagra Moras, but being a president of Congress is different. Ang rasa isiyo ko mana ko, bubar kisi mo mana ko. Ito, as a political leader, ang IPF tukro sa gurutopuno daito ko na, ang bono bakit Congress president mana na, abo ko ime. They was hawat all the election law. So oban saka IPF tino onek boro bihas khlaiya. So na bhenge le. IPF tiro kok salia tibrale kok salia, assembly kok salia. Dili thang kok salia tibrale kok outlaw kok salia bro pawi thangka bro BJP no kirija ko Congress kirija ko ek bro kok saw NC bro no kok salia meber no kok salia tibrale pawi thangka obono proman rona bagui sung challenge khai baso teni IPF to sung duta chil sung baso purba ya pasim obono proman sung kebon andar tong ya tini independent party sung regional party recognized party बड़े चले के पास चीनी बुट चुन मन में और बीसी में अनेक बड़े चोकरा तो क्या चुन बीच भी नहीं अब कैलकुलेशन बुल लॉजिकली बुल बीच भी तो ना रंग रो ब्रोफु कांग्रेस बुट तना बोगे अब दिन में बा चीनी बुट चुन मन है बीच बुट बीच मन है कौन कौन और बुट मन है अब तो चुन चीनी आईपीएफ तीन उधर सब हो गया आईपीएफ तीन उधर से कौन जैसे चीनी प्रिंसिपल में हाउ चीनी जों एके कक सावो जे जों तिना हरमु तिप्राले शेड्यूल एरिया जों तिप्राले दंना दिनै आं और ओले खेमसो मरा साका कबर मासि बो नायहो कबर मासि अलरेडी प्लेस देयर जों माननाय जों केबना दुइ बाति साका कबर ए शेड्यूल अलरेडी मुनि थांनाय एप्रुभ गति केबिनेट दं रुमानसि मुनि थानाय अलरेडी जों खायदा तिन केबिनेट दं बेबो कासे इम्पोर्टेन्ट डाइरेक्ट फान्ड अलरेडी गसेसा नगद साइमा Finance Commission होते तब डायरेक्ट फंड रीड है एडिशनल डायरेक्ट फंड नंबर ऑलरेडी कैबिनेट अप्रूव हुई था दिल्ली को बीजेपी सरकार एनडीए सरकार डायरेक्ट फंड मन नहीं था वो उधर तुम्हारे मन ना प्लस एडिशनल अपडेट खाई गई हमने नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो अपडेट खाई था वो टेरिटोरियल काउंसिल खाई नहीं तो there will be no more district council will be replaced by territorial council. Because
proses lain dong ini ini state ini Timberland ni bagai. Ekey example nengnu kan ini Mizoram, nengnu kan Nagaland ini Meghalaya. Once upon a time ini Mizoram to दूसरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जोगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नागालैंड चांगसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते पहले बड़ो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मांग रखा वन स्टेट सेकंड स्टेट तमाक करो टेरिटरी काउंसिल मांगा मिजोरम बिकम यूनाइटेड टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना चेंज लाई करो नीचे टेरिटरी यूनाइटेड टेरिटरी खेल करो बड़ो statehood samka ekay Meghalaya temti first district council boro mangra ka Meghalaya so baipura ko taboro territory council maka last boro statehood maka the process is going on step by step sabsa tibral mai sabsa already tin tibral solai to process solai to tab district council convert na territory council na so direct fund man na so direct fund to to IPP ro to opus khaya welcome Territory Council bro kaga welcome but asibo chini sesia tin IPF tin ultimate oboya but where most welcome to this council Territory Council na direct fund man nai mood power man nai ekor tin continuous hola tin demand ultimate tin tabo tin statehood the prevalence dam khai tamu it is not under process sab the man ya sab IPP leader the prevalence dam khaya now tin tabu zulukha tahu ni donde chini abo high level monte committee khaisa abu tu report nation tong aru tu abu sa tu IPF tu take sing demand khaja sing chini demand ka ultimate ka Tripura based on schedule area of Tripura sing bro sabaka bibino NGO bibino political party Tripura ni bro sabit khaja ba member da taburo abno compound khaja bro khaja sing report banai because of the election was the report let report come out and if we are not satisfied with the report high level body committee again we will demand let us wait for the report to come out then we can say whether high level body committee report is satisfied or not satisfied apa sing bisar khina sab sa tibral mai hne ago tum sing sarkar family pore log khana tini bongthai baran bai जों गामा सामथाय दं जों वान टु मेया जों इमान रुबिया जों गामा सामथाय दं जों साइमन जों गत मेट्रोपलिटन सिटी निनि दिल्ली हाय मुंबई हाय कलकाता हाय चेन्नई हाय निनि गुवाहाटी हाय आरो जों 100 सीटेड बॉयज एंड गर्ल कॉलेज हॉस्टल खायनो जों प्रोजेक्ट तरिन थांखाथिनि शिलंआव दा अलरेडी शुरू खाय दं ताबो शिलंआव अलरेडी स्टार्टेड वर्क 100 सीटेड कॉलेज हॉस्टल शिलंआव अलरेडी शुरू थांखाथिनि काम जों 10टा सिटियाव खायनो जों प्लान दं दिनै 15 फाइनाल कमिसन जों अलरेडी एप्रुभ नि थांखा कैबिनेट एप्रुभ खाय दं गाबोन जों रां मोननाय जों 10टा सिटियाव जों दिनै ट्राइबल कॉलेज हॉस्टल काम रेस्ट हाउस जों खायनाय जों चेष्टा खायनो बगै गोबां खायनाय जों खाय दं not only that ABC ना जों दाबो प्राय 25टा मार्केट ट्राइबल हेल्थ मार्केट जों मनो जासाय खिनाका सुस खिनाका जों टाउन खायनाय एडिस टाउन खायनाय only the project going hoga Delhi ho project pass ka Delhi thang to rama ka chai ne all ni takadola hai ni private market ni mandai ni boy ka ma market to puri post market to tini unthai barani elaka wo u market to sung edisi town khainai tini IPF mo was hoitu sung CPM amalo 25 bosoro sung was hoide maka omai sung khainai ne sung तब बीएड खाई दो थी प्रसाद बीएड बुरी चला रहा तब बीएड ट्रेड कोर्स खाई दो पास हो जोन ऊपर जो बीएड होगा पत्थर होगा तीन बीएड खाई बाकी जों खाई दो सब नार्सिंग बंग जों होगा प्राय 60 जन नार्सिंग कोर्स खाई दो तब आईएस को जों खाई दो जों तब प्राय 130 जन टोटल मिले गई दिल्ली प्राय 20 जन तब बताओ आईएस ट्रेनिंग नहीं दो बरो आईएस को जों खाई दो टोटल स्पॉन्सर बाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जों खाई दो सामन पब्लिक लोग दो किन्तु साबो सागदे आइपि दुगुन खायो जों खाय दं पब्लिक साइमान पब्लिक राइट ना पब्लिक बिजा खायनो बनि बगै आं खाबाबो ताबोनि इलेक्शन जों समाय थांजा जों जास्ता खाय दबो दिनै
ভোট আর ক্যাপ্টার খেলে বাকি আং খাগাবো একটা তিনি 2019 ni একটা ইলেকশন পার্লামেন্ট ইলেকশন আবার একটা চমক নাই ও হিস্ট্রি নাই जों पूर्वआ पाथाय दंगो पश्चिम पाथाय दंगो जों फुनुरिनि पाब्लिक न जे सलिड बरफ जे तिब्राना हामतानाय बरफ बिसोर बां जों जाथाय फैनो अब दिनै जों जायगा दंमोन फाइने एडिसिअ जों दाबो दिनै इलेक्शन फाइखायनो दिनै जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल माने एडिसिअ माने जों काउन्सिल फाइथानो दाबो जत्तनि सिक्लाराव बाहा अब खायजा आं साराति खबर ना होय दंगो सुक्ला लावला के गरै একটা ডিভিশন বটলাং মাইয়া ইভেন সুক্লা তরনে আং ফেরি ফ্র্যাঙ্ক অমাসাও বনি এলাকা গর্জিগো বনি একদম সাপোর্ট করি গর্জি এলাকা সুক্লা তরন যে বুট বাতনা জায়গা থানায় 2015 বুট বাতাখা বনি অনেক উন বিলেইছ উন এলাকা গো সুক্লা তরনে বই ফুক তুই মুসুগো আং সাইমান তাঙ্গই বনি তংনি বাগै आं ताताल साया पाब्लिक साना नों आरो जेसेबां होनदोंदि जों पाब्लिक जेसेबां होनदोंदि किन्तु पाब्लिक इज द फाइनाल भार्डिक्ट पाब्लिक सानाय पाब्लिक रायनाय आं हाय कक सानबो गैया बहाय कक सानबो गैया पाब्लिक विल गिव द आन्सार पाब्लिक विल गिव द फीडबैक बोरै बगै आं खागौ जों जत्तनो जों साइमानो इलेक्शनफोरखौ मावनो हायो दंगौ अब आगोलनि जेबो मावनो दंगौ जेबर सलिड बरफ जेबर गोबै गोथार जे सात गोबै बोखाबाय बुखुबाय तिप्रानि हामजानाय बखे तंदुंनाय जे साका जे सानाय दं कक सानाय दं तिप्रानि बुमुखि फायनाय दं आबो गबङै थानाय माइ बुखुबुखे गबङै थानाय माइ चिलिका हामके तंदुंनाय माइ बुखुबुखे गबङै थानाय दाबो सुप्रासन गबङै थांगा अनन्त कोन गबङै थांगा ते माहमत बुद्राय थांनाय दं आबो नाङो याबो साना लाग करायसि जेबरो सत्य करे जेबरो जातिनो अबनो गादरी खाइने आबो ताबो नुजा होइतो मैसे बोरमा आं खाकाबो ओ कोनो माने करी जत पाब्लिक नों साइमानो जों अमा खाइ जों सातजन खिलाय रखा जों थांनाय एक वर्षाव जों दिनै बरं खाइ कोनो एफेक्ट गैया जों बारे कोनो एफेक्ट गैया आं खाकाबो पाब्लिक नुजा खाइखिने पाब्लिक साइमाने जेबारो कक सामानि तापाल सामानि आबो पाब्लिक जों जों बिचारनाय आबो आं कइनाय जतन बखाता बायदि जों दाव फाइ कामके सांतांनायनाय जों जे गाहाम के वांसो लायदै गाहाम के गथालाय सांतांनायनाय जोंनि दिप्लानि बागै जों सबाखायनो जों थेसाक बयन्त आले दिन फारे अमर कक्साव मेबार तो मदे अमर कक्साव आं बैहाय हाइ वाइस पार्टी सीपीएम वाइस कांग्रेस वाइस बिजो जां खाया खायनि आंलाय आं आजौइ दंनाय अबनानि सेसको आं बैहाय गोसो गोबां पार्टी खाया आं खायसे खायथनाय खायसे खायथनाय अब आं आनि पाब्लिक माबा सागो फारि जों जत्तनो गथालाय सांतांनायनाय आबन बसिना आं दै बिसि बक्साले जत्र हामबाय खुलुमबाय बांला हारि किसा